morning mga kasipat. So welcome back to my YouTube channel. So for today's video, papakita ko sa inyo anong hanap buhay namin. Kita nyo may dala-dala akong botelya. Kalakal kasi yung hanap buhay namin. So tara, samahan nyo ko. Let's go. Hello, good morning. Camille, good morning. Hi. Hello, 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 hello. Hi. 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 Hoy. Hoy. Kaisag man mo. Kaisag man mo. Hoy. Kaisag man ninyo. Ano kaisag man ninyo oy? Wawa katakal? Ma, naman ay kaya i-applyan namin ng apply rate reporter. O sa baka, tawagan ko karon sa isipin oy. Pamilawan niya ko. Mana? Ma? Napa day dia, Ma? Ha? Mamasura ta, mamasura. Oh, shucks, itong pagi. Ate Clarissa. Hi. Hi, Ate Clarissa. Hi. Nagunsa day kate. So, ayan. Yan. Empty bottle ng mga minerals. Ayan.